कौन मौसा मत डाकुला कि गछ उपरे जो चिटिकाटा नहीं ताकू डाकुथिली। हाँ बाबू टिके शुणिब कौन मौसा मत डाकुला मो झियो जई ए कॉलोनी रे कोठे रहउछंती ठिकाना जानी जो कि मौसा तुम झील जंकर ना कौन कि झियो ना ला बी 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 ओह मौसा के धैर्य धर हो परा मो झियो ना ला बी बीणा आउ मो जइना ला पे 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 ओह मौसा के धैर्य धर हो परा मो जइना ला पे प्रेमानंद ताको घरडा देखि जबी हां बाबू ता घर को टिके मो मो मते नहीं जीवो की हौ मौसा चलो मौसा नातुणी कथा मन पइला कि पळे आसिले लागिलानी तो टिके बुली आसिली आओ भाबुची 2-4 दिन रही जी आओ एकरे कोन आनी चंती कि मौसा ए आम नातुणी ना ता पई चॉकलेट गुटे आनी जी आओ नातीटा पई पे पे पिंधिबा पाई लुगा देखो ना आओ किछि मो नित्य कर्म अच्छी आओ किछि जिनस किଣିବାର ଅଛି दुकानदा कहि देले आनी जाओ ओ सेपट कॉलोनी रे अछि बा हेबा दुसलानी आओ मौसा कौन टेंशन नेबे की रो बा हो मौसा टिके धैर्य धरी कुह हो परा तुमर बासन मजा हाँ अच्छी मौसा आसला बेलू झील कौला तो से मागी बासन मजा आईनी आउ तमर मौसा टिके धैर्य धरी कह ओहो दुकान भाई ग्राहक ईश्वर देखुन पा तमर छोट पेट मौसा टिके धैर्य धरी कह এইটা আপনার ছোট পেস্ট আউ আউ তোমার ওহো মশা এমিতি কোন কথাবার্তা করছ ओहो दुकान भाई ग्राहक ईश्वर হো পড়া মু কইছি তোমার বিস্কুট খুলে দিও हाँ दौची अच्छी এইটা মশা বিস্কুট
କେତେ ହେଲା କି? ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 120। ଠିକ ଅଛି। ହଉ। ନିଅ। ହେଲା ତ? ହଁ ମଉସା ହେଲା। ହଁ ଭାଇ ଦୋକାନ କେମିତି ଚାଲିଛି? ହଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଠୁକୁରୁ ମୁକୁରୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋଜ ରାଉତ, ଇଏ କାଉଦିଆ ଭାଇ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନୀଲ କୁମାର ସିଂ। ଆଜିର ସାରାଂଶ ହେଲା ସବୁ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାହକ ଦୋକାନକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁକରି ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଏବଂ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ।